اللہ हम पर कितना मेहरबान है। अल्लाह ने हम पर कितनी रहमतें की हैं। वो रहमतें कि जब भी कोई मुसीबत हम पर आती है तो अल्लाह हमें उस मुसीबत से बचाता है। क्या आपको एक मुसीबत याद है जो हमेशा रही हो? कोई मुसीबत हमेशा के लिए नहीं होती, क्योंकि अल्लाह उस मुसीबत को आखिर में ख़त्म कर देता है। दुनिया में कितनी जंगें लड़ी गई, लेकिन अल्लाह ने उन जंगों को ख़त्म किया। कितनी वबाएं और आफतों का सामना इस दुनिया ने किया, लेकिन अल्लाह ने वो सब दूर कर दी। दुनिया आज भी मुसीबत में है, हर कोई परेशान है। महंगाई और करप्ट लोगों की हुक्मरानी ने हमारी मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कौन कहता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते? आपको अल्लाह ने ऐसी ताकत दी है जिससे आप अपने सामने पहाड़ों जैसी बड़ी मुसीबतों को भी दूर कर सकते हैं। बस आपको उस ताकत को समझना है और उस पर यकीन रखना है। अल्लाह की ये ताकत आपकी जिंदगी बदल सकती है, और ये सिर्फ चंद हुरूफ की ताकत है जिसे आपने मुसलसल पढ़ना है, और वो हुरूफ हैं अस्तगफार। ये एक सादा लेकिन ताकतवर दुआ है। गुनाहों के बोझ से अगर दिल भारी हो, जहन परेशानियों का शिकार हो जाए, तो अस्तगफिरुल्लाह की एक सादा सी दुआ आपके दिल को पुरसकून कर देती है, जिसे किसी भी वक्त जब भी चाहे पढ़ सकते हैं। बिलाशुबा तौबा और इस्तगफार करने से अल्लाह अपने बंदे पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस्तगफार सिर्फ जुबान से अदा होने वाला एक लफ्ज़ है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस्तगफार में अल्लाह ने ऐसे राज पोशीदा रखे हैं जिन्हें समझकर ही एक इंसान के तमाम दुख दर्द गायब हो जाते हैं। ये इतनी ताकतवर दुआ है जिसे दिन में कसरत से करने के इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस्तगफार कैसे एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है और इसके ज़ाहिरी और पोशीदा राज कौन से हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए। वक्त तेजी से गुजरता है, लेकिन अगर किसी ने वक्त को नहीं समझा तो वो उस ताकतवर दवा को नहीं समझ सकता जो दवा हमें मुसीबतों और परेशानियों से निकाल सकती है। वो दवा है इस्तगफार की ताकत। इस्तगफार अल्लाह के नूर की वो मजबूत शील्ड है जो एक इंसान के गिर्द तब बनती है जब वो इंसान खुद को अल्लाह के हवाले करके कुरान और सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दे। तो खुद सोचें, जो अल्लाह के नूर के इस शील्ड की हिफाजत में आ जाए तो उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। ये हमारे अमाल होते हैं जो इस शील्ड को मजबूत करके हमें शैतान के हमलों से महफूज रखते हैं। लेकिन शैतान मुसलसल इस कोशिश में होता है कि किसी तरह इस शील्ड को तोड़ा जाए और उस इंसान को गुनाह पर आमादा किया जा सके, जिसके लिए वो इस शील्ड में एक सुराख करने की कोशिश करता है, जिस सुराख से वो गुनाहों को अंदर बेच सके। और शैतान जिन तरीकों से उन गुनाहों को इस शील्ड में दाखिल करता है वो आप सोच भी नहीं सकते। और एक गुनाह उस शील्ड में एक सुराख और करता है, जिससे वो शील्ड कमजोर होने लगती है। और जब उस शील्ड में सुराख बढ़ जाए तो शैतान उस शख्स पर ऐसे हमला आवर होते हैं जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों में एलियन जमीन पर हमला आवर होते हैं। शैतान की उस शील्ड में अंदर आने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि एक इंसान के लिए फिर उसे रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तब वो इंसान एक के बाद एक गुनाह करता जाता है और वो शील्ड जो उसने अपने अच्छे आमाल से मजबूत बनाया होता है वो रेजा रेजा होकर बिखर जाता है। आज के दौर में इस शील्ड को कायम रखना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि आज हमारा ईमान सबसे निचले लेवल पर आ चुका है। जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों पर ऐसा जमाना आएगा कि उनमें अपने दीन पर जमे रहने वाला अंगारे को पकड़ने वाले की तरह परेशान होगा। आज का दौर वही दौर है जहां ईमान को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में खुद को गुनाहों से दूर रखने और अपने ईमान की शील्ड की मजबूती के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है इस्तगफार की कसरत। किसी शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बुलंद आवाज से अस्तगफिरुल्लाह कहा तो आपने उससे फरमाया, कुछ मालूम भी है कि इस्तगफार क्या है?
استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اول یہ کہ جو ہو چکا اس پر نادم ہو، دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کے دوبارہ نہ ہونے کا پکا ارادہ کر چکا ہو، تیسرا یہ کہ تمام مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک و صاف ہو، چوتھا یہ کہ جو فرائض تم پر عائد کیے ہوئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا انہیں اب پورے طور پر ادا کرو، پانچواں یہ کہ جو گوشت حرام سے نشوونما پاتا رہا ہے اس کو غم و شرمندگی سے پگھلاؤ، یہاں تک کہ کھال کو ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو، اور چھٹا یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو جس طرح اسے گناہ کی شیرینی سے لذت اندوز کیا تھا، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ لیکن اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفار پڑھنے والوں کا صحیح مقام پہچاننے کے لیے ہے۔ اس فرمان میں اس جانب اشارہ ہے کہ جب تک تو نے دنیا سے منہ ہی نہیں موڑا اور گزشتہ خطاؤں سے صدق دل سے توبہ ہی نہیں کی تو کس حق سے اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ بلند آواز میں استغفر اللہ کہنے میں نفس کی خواہش پوشیدہ ہو سکتی ہے کہ لوگ میری زبان سے استغفار سن کر مجھے پاک بات سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بلند منزلت لوگوں کی نشاندہی بھی فرما دی کہ ایسے لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے حقدار ہیں جو گناہ کی دنیا سے خود کو الگ کر چکے ہیں، ورنہ جس نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں چھوڑا، جس نے اللہ کی جانب رخ ہی نہیں پھیرا، تو اس کا یہ کہنا ہی درست نہیں کہ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اگر کسی نے اپنا رزق بڑھانا ہے تو وہ کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کوئی ذکر پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود شریف کے بارے میں فرماتے ہیں یا پھر کثرت سے استغفار ادا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو شخص استغفار کو کثرت سے ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ اس کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے نکال دے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ استغفار صرف زبان سے ادا کرنے والا ذکر نہیں، بلکہ اس کا اصل مطلب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، اور ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا مطلب استغفار ہے۔ استغفار سے ایک انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس کی طاقت سے اللہ اسے کسی بڑے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے، رزق بڑھتا ہے اور مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مصیبتوں سے دوری اور جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ کثرت سے استغفار آپ کو اس مقام پر پہنچا دے گی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کثرت سے استغفار کریں اور ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف بھی پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔